Mochang Ganesh Debbarma, Honorable MDC, Hambaya Paruchini, Praktoniem, Mochang Chondrojoy Rupinino, Hambaya Paruchini, Take Horoksa X Yen, Mochang Romani Debbarma, Hambaya Paruchini, Zonal di ZDO, Subzdio, the official Zondo, Joto social activist of Moncho Tongnai, Bornoban Hambaya Paruchini, Akukte Bukuk Song Zara, Mopana Manda Penny Rogo, Kok Kaban Tongla Kok Komno Sanai, Mo Itihaso Kuzobi Nekai, Sun Shio Mukuno এক সময় যিনি মহারাজা ধন্য মানিক্য নিয়ে আমালো কিরাত দেশ থাঙ্গি যুদ্ধ ক্লাইম আরো থাঙ্গি মগরিয়া মতাইলো তুমি ভাইকে কিরাত দেশ বড় তাবুনি মায়ানমার যে বার্মা দেশ সঙ্গনি আরো মতাইলো যুদ্ধ জয় খাই তুই ভাইকে শুধু ওর ত্রিপুরা হইয়া নাগারব্য মগ গড়িয়া মতাইন কোনো কোনো জায়গা পুঁজি মানি কক जों खोनावो যদি রুটুকলাই ফাইগায় গড়িয়া মতাইন মায়ানমার ফানসে তাবুকো বড়গ্রক পুঁজি না পালাইনা মোয়ানি অনুমান নি কক হয় যিনি যারা historian, sociologist, anthropologist of jara samuntangnai research ni bisingtei Myanmar jodi thang rutukai I have very much confidence that Garia matai palai nei Myanmar rutubi mannani সম্ভাবনা gobar motte जों 1 লক্ষ টাকা খাই সাবজোনাল তাঙ্গি মার খাই जों नुखा त्रिपुराव चिनी त्रिप्रासारनि तंमुं कमाखा हा कमाव बोरै बोसाराव जों डेली कमाई दं दाबो यूट्यूब खुलकाय नुगो त्रिप्राजों चंडीगढ़ कायजागो साउथ इंडियन खजाय कलक कलक बै कायजागि थांगो পাঞ্জাবি বাই কাইজে খুবই কম হয় কিন্তু কমাই থাংমানো উদ্ধার খাইয়েন বাগৈ তিনি ত্রিপ্রাসারো বুবাগ্রানি লিডারশিপ থামসানি স্লোগান মাতি সাকে হোয়াট ইজ দ্যাট থামসা থামসা ক্লা হানো মান আর নাই হানো রক্ষা মা হা রক্ষা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রক্ষা মা খাইনে রাজ্য নাম বুড়ি চারে রং বলছেন রক্ষা খাইনানি দায়িত্ব কিন্তু মাই আসার লেগে আবো নাইথগিয়া হয়েছে তিনি মো তেরনি বিসিংতৈ মতাইনো নং বিশ্বাস থেকে নং পুজিনাই আনারো বক্তব্য রেনানি কোনো দরকার নেই কিন্তু কমাই থাকা অমন উৎসাহ রুবই নিজেনি রাং বাই খ্লাইমানি একাই সরকারনি রাং বাই ফানোর গড়িয়া মতাইনো পালাই অবশ্যই চিনি উদ্দেশ্য কিন্তু ওর ভাই তিনি যে চিত্রনুক পাইকা মো চিত্রনিক ক্যামেরা বসকান বসাই শাখা মো ঠিক আছে তের মানে তাম বাণী মেলা ফেস্টিভ্যাল ফেট ওর স্টল তঙ্গানিক ওর পাইনানি ফালনানি ব্যবস্থা তঙ্গানিক নরক যেভাবে তিনি অমুক খাইকা অমুক খাই কাইসা পান্ডা আছে Garia mataino rugi kaisa pandang kha pandao cultural program mong khani mano noro Garia no tui musanai oro competition ma kamuti bibhinno village committee ni group rong bisingo competition claichen Garia dance modern dance ma kam gobang ma jaga udbodon thanga lebang bumani আবনো খুব স্টাইল কে মডার্ন লেবাং বুমানি ইসলাম গাবর
आगे गिटार करे ड्राम बीट करे तब गिटार ड्राम तामै बरक मोसाई फुरुक गाय आमती हाय ख्लाइनान बागिसो जों अमर आंगोमोन किन्तु तिनी जुदि अरो एलाकाबासी फाइया स्टल करे एग्जिबिशन करे आमन गावनि अर्थ ठीक जागा थां सबिग्ला सुजुग नाहारै साइमानो अजथा बरक पैसा खरच किन्तु अजथाय तिनी माइक्रो फाइव बोसाई जोंजे सोंलाय दंमोन अमाते मिस्टेक मो मिस्टेक नो थिनांगो जों रेक्टिफाई खायो तेव गाहाम खायोमोन सो बिरोधी दलनि सामुमया जे 1 लाख टाका रां खरच खायो आरो तेरनि बुमुङै रां जालाय गौर केब रां जानाय करे बर किन्तु नायनाय हम दिक्लारो डेपुटी सीएम सावारो तेमन बरकनिया आरो बानि खायनो करे ओंनाय आबो थिनांगो ओंनाय नरगो परामर्श दे शुधु समालोचना खायगा पैसा पाइए जों तेरनो गाहाम खाय मा खायनो सिनि आवान बांगि दङ आवान बरा दङ हकबाय खायमारक दङ गुरियानि नरम नरम खायजा आवान खायमानि आरो दिप्रासारो चामुनि हालमाखौ बांगि बाय वाक बाहान मजदें गायसामा ते मालांगिया दे भाषा गायचे हा ओ सक्रang tangmarok to phab bai klai gungino tutirok bai khaimani narakra gungra rogruwe abon ku khaidi ha amos deng mongmaro khali wak bahan mosdeng khai khai belaso mosdeng khai chichini mosdeng khai khaiman lai ha dunia ni joto samu gor khaiman muya mosdeng khaiman mulai porjonto mosdeng jawan जोतो प्रकार मजदेंनि दुकानन मानो बानी ख्लायनाय मानो अरो रिगनाय बरफ फालमानि स्टलन मानो रिबेटो फालमागम थांनाय बोसोरनि गोजाम जदि तंखाय 20% रिबेटि अरो फालमागम आहाय क्लेजे जों तेरनो सक्सेसफुल माख्लाय जिनि थांसा जों बर मुगजाक सिनाय आइते दलसा खायो हिन्दु दलसा खायो ख्रिस्टान चार्चोबो जों थामजां माया मन्दिराबो माया आबन बागि तो मते रक खायजे गर फायदि और खुलुमनानि कुनो ब्यापार गरे हायजे बानि ख्लायका डांस नायदि चाबि फालदि पाइदि और जों शत शत हजार हजार बरक मालायनि मान गामुंगाय आं चेयारमेन रंनो कयनाय सिनि जेडडिओ उपेन्द्र बाबु सुंनो कयनाय सिनि एमप्लयिज रंनो कयनाय सक्सेसफुल क्लाइमेट बागी जे समस्त सबजोनाल तागु प्रोग्राम निया तो मेसेज रहति जे तेर नि मतो उन्नन नंगनै अनि गोबां तक्रि ओ तेरो मनोसि मेसेज उन्थु कुमुरो सोंतावैसा किफिनि किसानान सिनि गामियाम जायनि बुमु पालटक जानि तो मरंलो सोंतावैसा फिरक मानना नांनाय चीनी रसामुन बरफ तिनी जादू कलिजा और जाबै थाका अमो बनबो आं कयनाय जादू कलिजा शुधु खरां बाय जाबै ने साइरेनना तुदे आरो नांखाय लाइट गिटार नि आं खाथिङो बरसा तंब्रु बिनि आरो गिटार नि ति किछु ताल बाना रिमान आरो हाय हा ओ जादू हुंताने आंगो तै मानजुनान मतो म्यूजिक नि खाता सिंथेसाइजर यूज खाइमान गोबांमा सपोर्टिंग म्यूजिक रुबै मनो तेबो खोनातो तक्कै परिवेशन खायनाय मा थांगाय नै एवं जरा डांस खायनाय बरको कैसे सोसाइटी खायै नरक एडिसि हाफांनि थानि एप्लिकेशन खायदि नंनि रिगनायनि सेट तारपर सुमै मोसानानि मनो रिसाया नरक जे सावमो रिसा अमनबानो ऑब्जेक्शन दं रिसार्च खायनिरो जुबक रोग शिक्षित बरक रोग रिसा तामोबा बुरी रोग शर्मानिसि चिनि ब्लाउज सम एक समय तो चिनि बुरी रंग बागि तिप्राहाव ब्लाउज करे मरिसानो चिनि बागि ब्लाउज अमु बुसु कक सायाखै जों एनाउन्समेन्ट खालाय ताबु बरमना डेपुटी सीएम नो बुरी रोगनि ब्लाउज तबराव फानरि बरम रनाय मानि कक सिब्लाबो अमनो जों मा फिरबनाय अमनो रिमाय सेनो रिमाय पाग्रि शर्मानि बाय
बांग्राओ तत्राओ फानमानि अमनो रिमाइसे जों ताबु चेंग्रो चिनिमो कल्चर नो चिनिमो ट्रेडिशन नो जों रुतुगुइ तिख्लाइ चेंगमानि ताबु. So we must rectify and we say that tabu remai by chini pandani chief guest no borom yaparnai, not rishai. Rishai is equivalent to blouse. Nor gabu rectify kaide. Risabai Joto Debbarma, Honorable Deputy CM, was how we have internationalized our risha. Right? বড় বক্তৃতা রেখেছেন বা কয়জন ইংরেজ রিসা ইউজ খাইকা, কয়জন দুবাইনি বরফ, কয়জন সিঙ্গাপুর চাইনিজ বরফ অমন ইউজ খাইকা বক্তৃতার মাবাইকে আন সামান গাইছে. ইনি যদি ত্রিপুরা সরকার জিষ্ণু দেববর্মানি নেতৃত্বে ফাংত, রেবতীর নেতৃত্বে ফাংত, বিপ্লবীর নেতৃত্বে ফাংত, যদি রিগনাই রিসা রিমাইনি বড় তেয়ার খাইয়ে বরং লক্ষ লক্ষ টাকা রুই তাজ নামই রুই যদি মনি বাণী খাই কাকে সাগামো. Yes, it is going to be internationalized. Merely giving speech, it cannot be made international. Internationalized and climate aite. Chini chai to mung tong nai, chen to chikon. হাফাং তিনি তো এডিসিও এডিসিনি বাজেট মাত্র 619 কোটি টাকা পাইছে. সেগুলোকা 5548 কোটি চীনিয়া বাজেট নো হিতাই নব তনিওই ত্রিপুরা সরকার 619 কোটি টাকা বাজেট লাগে. 500 কোটি টাকা নো বেতন ভাতা এখানে থাক নাই, 119 কোটি বাই ত্রিপুরা সানো মান হইনি. হ্যাঁ আরো মিশিং 44 লাখ গরিয়ান বাগিন দিল গাইছে, তাবু 50 লাখ রইছে নংজাংনাই তুই ক্যারি খাই ট্রাক বাই তুই দিনান বাগে. সাবজোনাল অফিস টাঙ্গাইছেন, তাবু যেখানে সাবজোনাল অফিস পাইব. রাজ্য সরকার দিল্লি থেকে 26,800 কোটি টাকা রাং তুই বেকার জন্য রোখা 619 কোটি. বড় খুশি থাকে যুবক রগরও পাইকা, বুড়ি রগরও পাইকা, সাংবাদিক দङ, অফিসার দङ, উপেন্দ্র বাবু 13 বছর না 2 বছর দङ রিটায়ারমেন্ট তো থাঙ্গে হইছে, মরক ছালাই দিয়েছে. অফিসার বো তিপ্রাসা রাংমাই একে বড় অরক সাফার নাই. ফেব্রুয়ারি মাসও বেতন না স্যার আংক্রি দমান হইছে, মার্চ মাস কি বেতন বছর কেদালনি রাংমাইছে বিপাইও কাবু খাইছে. ও জায়গা তিনি বসাউইছেন এডিশনাল চালুনি মাত্র কিন্তু ওয়ানানা করে जों सावाना करे सरकारनि मंच बुसाइन छाओ 10-11 मास परे चिनी हालो अवश्य kaham নাই আপরে এডিশনাল ক্যামেরা সানাই বেসরকারি মঞ্চ সানাই ও যে সরকারি মঞ্চ দফানকক ছাইনি আবানি আবু নিয়ম খাইনিকে মানিক সরকার সিপিএম নীতি ছাবো তি প্রসারক যেন তি প্রসানি নাংমানিকো সরকারি মঞ্চ ছাইমাই আনানি जों सरकार फाइदि थानाय जातिनिको सरकारनि रां बायसे बुजाय साथिनि प्रचार खायन जोंनाय तामो दंबायजे बरं सरकार बरं क्रिगि सरकार होननाय आर सरकारबो बरं बागिनो होनबायजे गतांनि बरं कक जों साइनि आंनाय तांनि दफानि कक साइनि आंनाय सरकार की मानुष सरकार की पाई ना सरकार की একটা টিউবলাইট सरकार माने মানুষের দ্বারা গঠিত সরকার যে সরকারে মুখ্যমন্ত্রী মানুষ মন্ত্রী মানুষ এমএলএ মানুষ অফিসার মানুষ ভারতবর্ষের কোন সংবিধানও করে যে সরকারি মঞ্চ বুঝায় দফানি কক ছাইনিয়া এলাকান কক ছাইমায়া রাজনীতির কক ছাইমায়া আরে মায়ের পেটের থেকেই জন্ম মায়ের কথা বলা যাবে না রাজনীতির থেকেই রাজনেতার জন্ম মন্ত্রীর জন্ম সরকারি মঞ্চে রাজনীতির কথা বলা যাবে না অবশ্যই বলা যায় তংখাংকে ফুনুক দিয়া নয়ছে করে যাবো আবো এমন ভাবে ফরেনকা বড় হ্যাঁ এটা খায়ও না এটা কইরো না আই খাইমান সারি কান্দি ত্রিপুরাজুক রঙ সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরাজুক স্কুল সারি বেঠা গাইছে এই চন্দ্র দুই রূপীয় দং ভাই
sama babu sung thika Jogodish Debbarma kathang dongbo dabu কাউন্সিল ni চেয়ারম্যান তার পরবর্তী সময় 6-7 পরিগ্রুপানো রিগনাই বরন্তি চেন আন্দোলন মা খেকা কমাই থাকুন মরে মাই হাইছে রিগনাই বিসা যত কমাই থামাই কামুং হাইছে মঞ্চ বুসাই কক সারিয়ান বাগিনা আবু কামাও আর আং মঞ্চ বুসাই সাম্প্রদায়িক কথা বলবেন না এটা ঠিক আছে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে বলবেন না এটাও ঠিক আছে কিন্তু একটা দফানি বাগে জাতিন বাগে কক সেই মালিয়া এটা হতে পারে আবু মুমায়া দিনি বাগে তিনি মেসেজ অমংনাই जों चिनि कमाई थांना मानिनो जों पावैसा रुटुबि देख्लायनाय आर जों आबनो प्रचार खायनो सात तिनि सोमबार दिन एवरी सोमबार दिनो ताबु एडिसि चाकरि खायनो उपेन्द्र बाबु बर दङ वानसा अफिसार रबो चिनिउ ताम कोठिना बनो वेस्ट कोट चुमुइ फाइले आग आंखै नोटिफिकेशन नंनानि আর সোমবার দিনও অফিসও করিমাং আং সিয়ানি বাগে আং চিনি যে ট্রেডিশনাল ড্রেস নাম থাকবে নাইবা সমস্ত চিনি এডিসিও আনবি অফিসার কেবো ওয়েস্ট কোট কেবো মো রিমাই তি ফাইগা আরে কি ব্যাপার নিচে কইলা পাস শুনছিল কেন নোটিফিকেশন পাই দিছে ট্রেডিশনাল ড্রেস কই দাইতি তো চিন্তা করে जों थांसा तमानि बागे बुइनि दफानि बरकसे चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस को बरो कानी मा फेका हमसे थामसानि पावा आहाय ग्लेजे जों चिनी कान चामु सानु सिनु न बुइनि थानि जों मातलाङो नमो देरनो एकदम हालका भाबे न आइ डाके म खूब हिलिकबक माने अरो जों तिनि जदि 500 बरक ग्यादार क्लाई गाहाम के कक सालाय मानके तेरतेबो हिलिकबक थामु नमो देवाबे न फेका मखै Garia mataino दुर्गे कैसा कल्चरल प्रोग्राम खेगा माने कक मुसुक न और जतन सुगु खायो हिंतो सुगु खाइमान बिसिंति मनस जाय के आगामी तिनांगो जों गाहामकै ख्लाइमाननानि आइनो जतन साक थारबायनि आसु कक साइना नानि खबरन मुखाथिन इप्रा दफाय ब्लकखौ चिनि एडिसि हाबानि सामु निबागिनो जतन kaham untuk meli bawa Garia kani प्रार्थना खाए जदि मसक साइना आल कौन मत चिन्ह हम